मुझे गोटे घटना सत घटना जोटा ताकू नहीं आम केमी से करलु नवरंगपुर है सेटा को मुझे देखुचे उसु 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 केड़ा उसु बोली गोटे अच्छी उसु गाँ जानी शुणी कि हाँ ये जो रोड साइड ये तो पापड़ा हांडी तहसील उसी गाँव पर एटा उसी गाँव देखा एटा पापड़ा हांडी तहसील आसु उसी गाँव पहाड़टा खोला है ना खोला है पहाड़टा खोला है जना पड़े केते बड़ पोखरी वाला कर दिस हला आ पहाड़ ऊपरटा हो पूरा घंच जंगल आमे भी देखु ना कोरापुट केम सब गछडा बहुत बढ़िया बढ़िया गछडा है सेटा भी मु देखुतली काना से बाकी तार पूरा चारि पाख गुडा गला पूरा नंडा एमतिर भी नवरंगपुर मु देखुतली बहुत कम गछ है माने जंगल टिके कम ही रही गछ भी कम टिके किंतु ये एरियाटा भी देखिबो तुम देखु ना एटा सैटेलाइट इमेज उपग्रह ता चारि पाख पूरा खाली हला एटे पैचटा ही गोटे गछ अछि आ से माने ए गछ खोली खोली की जाउछन सफा कर जाउछन चेने जाई कि से खोली खोली की जाउछन एठा हमें कथा हेबा जे ई जो लीज कथा जो कथा होतले से लीज रे गां सभाटा कोन करबो केमिति होउची गां सभार जो रिकमेंडेशन बा गां सभार प्रोसीडिंग टा केमिति फर्जरी भी हो जाउची एठा में फर्जरी मु जेमति कहिली जे गां सभाटा केते बळे दरकार पड़े टेंडर पूर्व दरकार पड़े मन रखो टेंडर परे हेले होबनी हला से कोन करिया ठीक अछि लोक विरोध करले टेंडर कर दे कि तापर डाकिबे कोन आसो गां सभा बसिबा माने सुनो कोन होछे सपोज गां लोक आगो टेंडर डाकी दला हला टेंडर डाकी दला पर से तार भितरिया जे जान नेबा था ले जाए टेंडर गुडा साधारण कोन चुपा चुपी रे होय लुपा साधारणतः सेटा होआला होय ना ता पे प्रोसेस माने गोटे ता पे गोटे किछि मेला यात्रा हुए टेंडर पे सेउडा सब धीरे धीरे हुए सेउडा तेरो लोकटे जानिबार किछि स्कोप ही नै छै लोकटे कहीं जानिबो जे पेपर पढतो डेली जे पेपर पढतो से बता जान पारियो जदी देखुथिबो ट्रैक करथुबो तलते ता गार कोन किछि कोडे बाहर छि कि पेपर टेंडर पे बाहर छि कि सेउडा से जान पारियो नहले साधारण आबरे आगरे तो सर गार टमाटर आ दउथिले ना हां डिग्री फुटथिले गार गले आसरे राइट एबे किछि रे काना जिमति ले कोन जान राइट बार सावकार जानबा दरकार आदिवासी मन जानते अंचल रो तुमती करी पेपर रे केते लोक जानते पेपर आछि तेनु करी मु सेते कहिली जे आगो आम गाँव रे पल्ली सभा हिकी बा गाँव रे ग्राम सभा हिकी कोनोसी रिजोल्यूशन जाईची कि नै आगो देखिबा हला सपोज मु ए गाँव रो आमे एबे जो 50 टा बा 48 टा कोन मालकानगिरी जेतु मालकानगिरी अधिकांश अछि मु मालकानगिरी पर अधिका कथा हबी सेथिरे एबे 48 टा बाहरी छी मार्च मास रे ना नै 3 तारिख रे बाहर छी सेटा बाहर की सेटा फाइनल हो जाई छी 30 दिन रे हला 30 दिन रे की पाइला नै सब बाहर जाई 40 टी ता तालिका तापरे हो हला परे होछि सब वर्तमान जेतलो हो हला होछि तापर हमें जानु छन ना एबे से जो कांग्रेस पार्टी से ताको हो हला कला परे हां सेटा ଗୋଟେ पॉलिटिकल इशू ला तापर बहुत लोक जानले जे नै कोन ଗୋଟେ किछि हिछि की नहले लोक जानिबार स्कोप हे किछि नै हला लोक केतेले आने से आसी फुटा फुटी कले ही जानिबो हां न लोकड़ा के आई बोलू साडबो जेते बळे चाकरी आइबो हां जाइसी जानिबो एवढा सो कले ही ताव प्रमाण जाइती तो तुम चाकरी दे जो पार्टी बल करो सर आ ଗୋଟେ क्वेश्चन अछि राइट ओडिशा रे कोनसी खणी पानी
माइनर मिनरल ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଲିଜ୍ ଦିଆ ହେଉଛି ତେବେ ସେଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? ଯେମିତିକି ଆମର ମାଲକାନଗିରିରେ ହେଇଛି ପ୍ରଦିବାସୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟର ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରା ଲୋକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତା ଘର ଏଇଠି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତିରେ ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରା କୋରାପୁଟ ଦେଖୁନା ତାଙ୍କର ଘର ଆନ୍ଧ୍ରା ଲୋକ ଏଇଠି ରେସିଡେନ୍ସ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟରେ କହିପାରୁନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଜର ମିନେରାଲ ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ମେଜରରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁକରି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର କଲେ ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛି, ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ଖୋଜୁଛି କମ୍ପାନୀ ପାର୍ଟନର, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛି। ପସ୍କୋ ହେଲା କୋରିଆନ କମ୍ପାନୀ, ସେ ଆସିଲା ପସ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲା ଗୋଟେ ଏଠି ମାଇନରିଟି ସେୟାର କାହା କାହାକୁ ଦେଇଦେଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଇନରିଟି ସେୟାର, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଦେଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଅରିଜିନାଲ ହଉଛି କ'ଣ ବାହାରେ। ହଁ ଠିକ ସେଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇନର ମିନେରାଲ ପାଇଁ ମୋ ହିସାବରେ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଯେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟର ନେଇପାରିବ ୟେସ୍ ନେଇପାରିବ, ସେଥିରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ନା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଗୁଡାକ ହେଲା ତାର ଲିଜ୍ ଗୁଡାକ ତ ଏମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ରୋଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମତେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଗୁଜରାଟ କମ୍ପାନୀ NSI ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ, ମତେ ଦରକାର ସେଟା ପାହାଡ଼ ବାଲି ଖାଲି ଦରକାର, ମୁଁ ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତହସିଲ। ତେଣୁକରି ସେ ପାର୍ଟଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ ସେଇ ଫରକ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ମତେ ହୁଏତ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସିଟିଜେନ ଯେହେତୁ ସିଟିଜେନ କହିଲା ମାନେ ଆମର ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଟାଇପର ସିଟିଜେନ ନା, ଦି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ୟୁଏସରେ କ'ଣ ଡୁଆଲ ତାର ଥାଏ, ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ ଗୋଟେ ଟାଇପର ନା ନାଇଁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କେରଳରେ ରହିଲେ ମୋର ସେଇ ସିଟିଜେନ ଗୋଟେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସିଟିଜେନ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଏଗେନ୍ ଚେକ୍ ଇଟ୍, ଯେହେତୁ ମାଇନର ମିନେରାଲ ତ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ କାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ବି ଚେକ୍ କରିବା। କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ ସାର୍। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ NSI ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛି, ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ହଁ ହଁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କି ଆମ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ସେ ଟେଣ୍ଡରରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବ। ଟେଣ୍ଡର କଣ୍ଡିସନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟେଣ୍ଡରରେ ଯେ କଣ୍ଡିସନ ବାହାରିଥାଏ, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିଛି, ଏଥିରେ documents which are mandatory to furnish with the application से लिखिला बाकी जेंति लिखला insolvency certificate, immovable माने हां रेवेन्यू अथॉरिटी रो बोधे मते लागु डिटेल्स ऑफ द immovable authority property from revenue inspector हला स्थानीय लोक स्थानीय येटा भी बोली धरा जाउछि। ମୁଁ ତଥାପି ଦେଖି ଦଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କହିଲା ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ସପୋଜ ସ୍ଥାନୀୟ କହିଲେ ମୁଁ କଟକର ଲୋକ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ନେଇପାରିବି ନା ନାହିଁ ଲିଜ୍? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପଥର କରି ଲିଜ୍ ନେଇପାରିବି ନା ନାହିଁ? କଟକ ଲୋକ ମାଲକାନଗିରି ତମର ନା ଧରିକି ନେଇପାର नहीं सेमती किसी नहीं, से ओडिशा भीतर तो पूरा जे जो वाले भी नहीं पारुची, कुछ असुविधा नहीं। इधर जो से कहला रेवेन्यू अथॉरिटी जे दबो सर्टिफिकेट, हला तमर केते संपत्ति अछि, कहना मु जदी 5 कोटी टका रो उठे नउची टेंडर टा, तातो मते 5 कोटी संपत्ति देखियो पड़ी, मोर 5 कोटी अछि, सरकार जदी काली सकाळ मु देबाले आले, ताले तो मोर एटा बिक्री हो, हला मु सकाळ काली सकाळ देई पारली सरकार को, ताले तो सरकार मोर एटा को से लेके जीवो ना नहीं, मोर संपत्ति जोडा मु देइथिबी बा मु बैंक गारंटी जहा देइथिबी सेडा नबो एटा हे करियो, किंतु से ऑनलाइन पे सब संपत्ति सब किछि आधार कार्ड द्वारा सब असुविधा किछि ना। ठीक अछि। फॉलोइंग कंडीशन रे रहिछि मेला ग्राम सभा एनओसी टा न मिललेला
ସେଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ହାତ କରିକି ସରପଞ୍ଚ ଯାହା କହିବ କିଛି ଲୋକ ମାନିବେ ନା କହେ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଲିସ ସେବା କରେଇ ଦେବେନି ଆପଣ, ଗ୍ରାମ ସେବା ହବ ନାହିଁ। ସେମିତି ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ଜୋରଦାର ହଉଛି ମାନେ ସଚେତନ ଆମର ଏବେ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ନିଜର ପିଲା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ସରପଞ୍ଚ ଧମକ ଦେଇକି ଯିଏ ପାର୍ଟି କରୁଛି ଜଣେ ଦି ଜଣ 5 ଜଣ ତାକୁ ବସେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ମୋଟାଙ୍କର ପାଇବେ ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତ କିଛି ନ କରି ରାତ କରି ଜାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ବହୁ ଜାଗାରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଧରି ନେବା ହେଲା ଯେ ସେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଦର ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ହଉଥିଲେ ଗାଁ ସଭା କଥା ହଉଥିଲେ ହେଲା। ତ ଗାଁ ସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 48 କି 50ଟା ଖଣ୍ଡେ ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହେଇଛି କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତା ହିସାବରେ 50ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ରାମ ସଭା ରିଜଲ୍ୟୁସନ ରହିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସନ ଆଉ ଗ୍ରାମ ସଭା ରିଜଲ୍ୟୁସନର ଡେଟ୍ କେବଳ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେ ତ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବା କାହିଁକିନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଅକ୍ସନ। ତେଣୁକରି ଗାଁ ସଭା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ତ କାଲିକି ସେମାନେ ବସେଇକି କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେନି ବୁଝିହେଉଛି ନା? ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଏଇ ଲେଭେଲରେ ବି ଧରିପାରିବା ଯେ ଗାଁ ସଭାର ରିଜଲ୍ୟୁସନଟା କେବେ ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଏଇ କେସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ତାହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 48ଟା ଗାଁର ଯେହେତୁ ଅଛି 48ଟା ଗାଁର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଥିବା ଦରକାର ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇ ପକେଇ ପାରିବା ସେଟା ଆମେ ଯୋଉ ଗାଁ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଁର ହେଲା କଣ ଶାରଦାଗୁଡ଼ା ନା କଣ ଶାରଦାପୁର ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଟିକେ ହେଲା ତାର ଗାଁ ସଭା ହେଇଛି କି କେବେ ହେଇଛି ଗାଁ ସଭାର ରିଜଲ୍ୟୁସନର କପି ଦିଆଯାଉ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିପାରିବା ଗାଁ ସଭା ହେଇଛି କି ପରେ ଗାଁ ସଭାରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ହେଲା ଗାଁ ସଭାର କୋରମ ଥିଲା କି ନାହିଁ କୋରମ କେତେ ହଉଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମ ସଭାର କୋରମ କେତେ 1/10 ଯଦି ଗାଁର ଲୋକ 100 ହେଲା ତାହେଲେ 10 ଜଣ ହଉଛି କୋରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ନାଇଁ? ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ସଭା ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ 61 ମସିହା ସେଇ ହିସାବରେ କୋରମଟା କୁହାଯାଇଛି କେତେ କୋରମ ହବ। ତେଣୁକରି ଆମ ଗାଁର ଯଦି 100 ଭୋଟର ଯଦି ତାହେଲେ 10 ଲୋକରୁ କମ ଥିଲେ ହବନି କୋରମ ବୁଝିହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଠି କେତେ ଦରକାର କୋରମ 2/3। ପଲ୍ଲୀ ସଭା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ହେଇଥାଏ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଏ ଯୋଉ ଗାଁରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ବା ଗ୍ରାମ ସଭା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସଭାଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାର କୋରମଟା କେତେ 2/3। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି 2/3 ମାନେ 66 100 ଲୋକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ 66 ଲୋକ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଭତ୍ତା ଫତା ଏଗୁଡା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବି ଗାଁ ସଭା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହିସାବରେ 1/10 ମାନେ 100ରେ 10 ଜଣ ଅତି କମରେ ରହିବା ହେଲା। ଗାଁ ଲୋକ ନା ଭୋଟରକୁ ନେଇକି କରିବେ ଭୋଟର ସବାଳ ହେଲା ଯୋଉମାନେ କି ଗାଁର ଭୋଟର ସାର୍ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଆଉ ଗ୍ରାମ ସଭା ଆ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଅଛି ଆମର ଆମେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଦରକାର ନା ଗ୍ରାମ ସଭା ଦରକାର? ଏବେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯୋଉଟା ସେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ହେଲା ପେଶା ଏରିଆ ପାଇଁ ପେଶା ଏରିଆରେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହାମଲେଟ ଲେଭେଲରେ ବି ହବ ଗ୍ରାମ ସଭା ହେଲା ପେଶା ଏରିଆ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ ପେଶା ଏରିଆ ବା ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେଇଟା କଣ ହବ ନା ସେଇଠି ଗ୍ରାମ ସଭା ଯଦି କହୁଛି ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଗାଁ ଯେତେଟା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 4ଟା ଗାଁ ଅଛି 4ଟା ଗାଁର ସଭା ହେଲା ଗୋଟିଏ ହବ ଗୋଟିଏ ଆଉ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହଉଛି ପ୍ରତି ଗାଁର ପଲ୍ଲୀ ସଭା। ସେମିତି କୋଉଠି ହଉଛି କି କୋଉଠି ହେଇନି ତ କୋଉଟା ଏବେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଗ୍ରାମ ସଭାଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭାକୁ ଗ୍ରାମ ସଭା ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭାଟା ହିଁ
ग्राम सभा जंगल अधिकार आईन जंगल जमी जिते जीवार थो से पल्ली सभा ही करेंगे आउ आदिवासी अंचल आम जमी कथा पेशा को लेकिन हामलेट लेवल जेहेतु होकर हामलेट लेवल रे भी से पल्ली सभाटा हो पारे अण आदिवासी अंचल गाँ लेवल से पल्ली सभाटा हुए पेशा जो इंदिरा आवास भत्ता ये जो हुए जो उन्नतिमूलक काम प्रति गाँव आगे पल्ली सभा हम तापर से गुड़ाक पुणी आउे उत्थापन होगी गोटे हम पंचायत ऑफिस से ग्राम सभा हाँ ठीक अच्छे क्योंकि आम ए जो कथा जो गाँ सभार रिजोल्यूशन कथा जो हो आम यहाँ पल्ली सभा ही करना पल्ली पंचायत जो पंचायत लेवल जो पल्ली सभा तार अच्छी कि पंचायत लेवल जो हूँ गोटे से किए थाए वार्ड मेंबर थाए ना नहीं पंचायत रे गोटे पंचायत अच्छी पंचायत 15टा वार्ड मेंबर अच्छे से जो मीटिंग हुए रिजोल्यूशन हुए से पंचायत सभा बुझी पंचायत मीटिंग से 15 जन ही थाए वार्ड मेंबर माने बसिबे सरपंच बसिला जहाँ निष्पत्ति नियाला 1 2 3 4 5 करके रिजोल्यूशन खाता रे लिखा जाए हला तेणुक रिजोल्यूशन खाता आम से भी मागी पर रिजोल्यूशन खाता क्या पंचायत पंचायत पीईओ जे होची पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माने से ता पाखरे सीता कस्टडी रहउची होंगे ने तेणुक आम जहाँ आके मागिबा पीओ को मागी परिबा बा ब्लॉक को मागी परिबा ब्लॉक रे वीडियो को मागले से पीओ को पठे दो ये तो पीओ होची निजे ओटा पीआईओ पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का आमे जो आमर जो 50टा गाँ देखिले 48टा गाँ तार आमे आम सब आछन ना आमे जाइकी आमर रिजोल्यूशन मागिबा आमे देखिबा हां पंचायत रे देखि आ गोटे क्वेश्चन थला जो गोटे ग्राम सभा होची आम गाँव रे ग्राम सभा हला सरकारी अधिकारी माने जति केने आमे जाने जेटा पूर्णांग ग्राम सभा हेछि कि ना ना खाली आम गाँव लोक बस पड़े सरपंच बस पड़े हम बा सरकारी अधिकारी को मन आसिया दरकार नहीं तापर सेटा आमे केमति जानिया सेटा आईन अनुसार हेछि कि नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग कि एतिकी लोक ऑफिसर रहला काटा को एग्जीक्यूट करिया पे सेटा जानिया जेकोसी ग्राम सभा बा पंचायत बा पल्ली सभा पाई निश्चित भाव प्रथम गोटे चिठी हुए प्रथम कथा ला जे पल्ली सभाटा कोथि पई दरकार तार को बाबदरे दरकार तार गोटे आग चिठा गोटे हम नोटिस बुली 15 दिन नोटिस गोटे आसो बुझे 15 दिन गोटे नोटिस 15 दिन नोटिस केमिति हुए ना ए जो को पर्पस टा हबो सेटा विभिन्न कारण नहीं कि जमीती कि गाँव में बर्तमान 4टा पंचायत लेवल जो 4टा मैंडेटरी हुए सभा ना नहीं पंचायत सभा हुए वर्ष को अगस्त 15 मई 1 जनवरी 26 3 आउटे कोटा अक्टोबर 2 4 है ना 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टोबर 1 मई है यही 4टा हला बाध्यतामूलक ग्राम सभा पल्ली सभा या पे नोटिस दरकार कहले एटा तो शेड्यूल है किछि यार कैलेंडर एटा कैलेंडर एटा हुए पूरा पे नोटिस दरकार पड़े ना जदी कोन से स्पेसिफिक हला जेमति कि ग्राम्य जंगल बर्तन खणी पई जीवो तालते तापे नोटिस हबो स्पेशल नोटिस उठा हबो सेतिरे हला बा वीडियो उठे भाबिले जे कोन उठे दरकार पड़छि ग्राम सभा निष्पत्तिरा दरकार पड़छि वीडियो सेतिरे चिठी करियो जे तमे डाको ए बाबद रे निष्पत्ति निया जीवो आ तमे तमरो से पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिस रो चिठी करियो जे तमे पंचायत रो सभा डाको तेणुक से वीडियो चिठी करियो का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तापरे गारे नोटिस करियो हला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तापर कोन करो नोटिस करियो 15 दिन आगे नोटिस हला इडा प्रारंभिक हेबा पूर्व तापर जो दिन बसिबे सभा जेहेतु ग्राम पंचायत एक्ट रही छी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ता लिखियो हला पंचायत रो रिजोल्यूशन बा विवरणी एटा के लिखियो पंचायत रो पीईओ पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीए ही लिखियो हला तेनकर ता प्रेजेंस ता मस्ट बुझियो छी
आउ से तो एमितिर भी गोटे गवर्नमेंट हला ना गवर्नमेंट रोड एम्प्लॉय तो आउ के रहबा दरकार नहीं आ बाकी गाँ लोक जो रहिले हला गाँ लोक जहाँ जमती रहिले आम जमी कथा ले कोरम कथा 1/10 कोरम रहिला कोरम रे बसिकी से तार कथा ठीक अछि चीफ एग्जीक्यूटिव अफिसर भी सरकारी ଆଉ ବ୍ଲକ ରେ ଆସନ୍ତି नहीं आसीबार काहू मना नहीं किंतु ये कॉन्ट्रैक्ट करନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିବେ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ब्लॉक रे पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर गेला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ଜାଣି ସେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ନିଲାମ ହୁଏ हां हां ସେ ସବୁ ଆସିକି ନିଲାମ ଗୁଡ଼ା ରଖନ୍ତି राइट राइट ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଆସନ୍ତି एबे जेमति कि वर्तमान काली सकाळे ई जो घाट पई जदी नीलाम होबो हैला ता पई जदी दरकार पड़े तले तहसीलदार टा रहइबो बुझिस ना नहीं से पुलिस वाला जो दरकार पड़े से तहसीलदार रहइबो जदी पत्थर नीलाम परी नीलाम पई जो ग्राम सभा दरकार पड़े तहसीलदार हां से जेतु से विषयटा से जानि छै ना से उठेबो विषयटा किए तो जने बुझेबो ना माने कमी जो गां को कोन पई ई जो मीटिंग टा कोन पई होउछि जने कि ओटा रखिबो सब पृष्ठभूमिटा होला किए रखि पारि जे यूजर एजेंसी बा जे से जागा से जिनसटा को व्यवहार करे बा जार काम पड़छि जार काम पड़छि तहसीलदार एटे काम पड़छि कने से टेंडर न देले हे परियन ता काम तेनु कर तहसीलदार आसी कि गां लोक कहबे जे मो एति पे करछि या करबे से करबे ठीक अछि ସାର୍ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ନୋଟିସଟା କରେ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ସେଥିରେ ତ କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର एटा पब्लिक हियरिंग जन सुनवाई से अलग सेटा पंचायत सहित कोनोसी संपर्क नै हला सेटा प्रभावित अंचलर लोकंक पय सेटा सुनवाई सेटा 20टा पंचायत रो लोक रे करे 2टा पंचायत रो लोक 2टा जिल्ला रो एक्चुअली गोटे जिल्ला जो 2टा अलग हे गेला जेमति एटे ए जो कोडिया माली पय 2टा जिल्ला दिला कोरापुट और रायगढ़ ना नहीं 2टा जगह पुलिस पब्लिक हियरिंग गेला ना अलग अलग पब्लिक हियरिंग जदि गोटे जिला होचे ताले गोटे जिल्ला रे 4टा तहसील थाउ समस्त पे गोटे पब्लिक हियरिंग बड़ हां सेटा पब्लिक हियरिंग अपोज हेले सेटा ନାଇଁ ସେଟା କରିବେ ସେଟା ବିରୋଧ ହେଲେ ସେଟା कोटा ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ବାଧ୍ୟତା କରିବେ कोटा ଜନଶୁଣାଣି ଭାଇ କୋଉଠି ହବ ବିରୋଧ ତ କରାଯିବ ଆଉ ବିରୋଧ ହେଲା ଲାଗି ତ ଏଇ ଜନ ଶୁଣା ଲାଗି କୋଣି କୋଣି ସାର୍ ବିରୋଧ ନାହିଁ ତ ସେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟା ତାଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ହେଉଛି ଜନଶୁଣାଣି ହେବ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ନା ବିରୋଧ ପାଇଁ ନାହିଁ ବିରୋଧ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଆମେ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ଆମେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜନଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ସାର୍ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବା ଏଥିରେ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବି ସେମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇପାରିବେ राइट ହଁ କିନ୍ତୁ सेटा लिखित आकार ହଁ ହଁ ରାଜନୀତି କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ବାହାର ଲୋକ ତମେ ଗ୍ରାମ ସଭା ଏଇ ଯୋଉ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଆସିପାରିବ ଆସିପାରିବେ नहीं सिर्फ सेवन ताको लिखित आकार रे रखिबो दी प्रकार अछि माने पब्लिक हियरिंग ओडला पब्लिक हियरिंग आ ओडला पब्लिक रिप्रेजेंटेशन तो कि सने रिप्रेजेंटेशन आकार रे जे जिला बाहर लोक बा प्रभावित अंचल बाहर एटा दुईटा साइड पर हैला ठीक अछि आमे एबे कथा होचंदी ए पर्यंत अछंदी आमे कोथरे कथा होचंदी ग्राम सभा हैला ग्राम सभा रो रिजोल्यूशन कथा आमे एपते कथा होचंदी ठीक अछि क्योंकि आमे बर्तमान कोन करबा कहले आमे जानि सारलेनी बर्तमान जे हमर 40टा बा 48टा मार्च मास रे हेछि बेसी दिन